बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की सिचुएशन पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बहुत सीरियस होती जा रही है। इस सिचुएशन में सबसे पहले दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हम सबको महफूज रखे, आमीन। जो सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि वफाक की जानिब से जो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं और जो आदाद शुमार टोटल करने पर बाआसानी सामने आ रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद जो है, कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद वो है 90 से ज़्यादा, 93-94 का नंबर। लेकिन आप मुख्तलिफ़ सूबों का नंबर जब कैलकुलेट करते हैं तो ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा बनती है। तादाद 180 के आसपास पहुंच रही है। सिंध में 150 अफराद हैं, सरहद में 15 अफराद हैं, बलूचिस्तान में 11 अफराद हैं, पंजाब में 1 कन्फर्म्ड केस है, मुश्तबा केसेस पंजाब में इसके अलावा हैं। और साथ ही देखने की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में, चित्राल में कुछ और मकामात हैं जहां पर ये मुश्तबा केसेस मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल नंबर्स के हवाले से तशवीशनाक है, जो वफाक का और सूबों का मैच नहीं कर रहा। फिर इसके बाद जो सिंध की सूरत हाल है, सबसे पहले सिंध में सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर है सक्खर, जहां बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त मुतासरीन मौजूद हैं। सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ तादाद कुछ कम है। कराची में 30 केसेस हैं, हैदराबाद में 1 केस है। बाकी जो केसेस हैं 120 ये मौजूद हैं इस वक्त सक्खर में। ये तफ्तान से सक्खर पहुँचे हैं। इसके बाद बात हो जाए खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में 15 केसेस हैं, बलूचिस्तान में 11 केसेस हैं, पंजाब में 1 केस है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मैं पहुंच जाऊं, आप में से कोई पहुंच जाए किसी भी मरकज़ और जाकर ये कहे कि उसे टेस्ट करवाना है, तो हुक्काम उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जान रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे हैं, और उसका टेस्ट तब तक नहीं किया जाता जब तक वो उनके शक के मयार पर पूरा ना उतरे। अच्छी बात है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि अगर तमाम अफराद को हम टेस्ट करना शुरू कर दें तो नतीजतन हमारे पास किट्स ख़त्म हो जाएंगी, इतनी किट्स नहीं हैं। लेकिन इसके नतीजे में जो केसेस हैं उनकी तादाद सही तौर पर सामने आ पाएगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ इस वक्त जो इंतज़ामात हैं उनकी बात की जाए तो सिंध में जो इंतज़ामात हैं, मुराद अली शाह साहब उनके हवाले से कहते हैं कि इंतज़ामात कम हैं। जो टेस्टिंग की सहूलत है उसके बारे में वो कहते हैं कि सहूलत हमारे पास कम है। जो उसकी कैपेसिटी है कि कितने वक्त में कितने मरीज़ों को टेस्ट किया जाता है, उसमें वो वफाक से मदद मांग रहे हैं। जो क्वारंटीन किया है उन्होंने लोगों को, उस सिलसिले में वहाँ से मौजूद एक वीडियो भी सामने आई। सिंधी ज़बान में उस शख्स का कहना है कि इंतज़ामात अच्छे नहीं हैं। पंजाब में डेरा गाजी खान में दराजिंदा के मकाम पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। जो टेस्टिंग की सहूलत है मुल्क भर में 14 मकामात पर है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। प्राइवेट जो इसके टेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से, उनकी जो रकम है वो तकरीबन 8,000 से 14,000 के दरमियान मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में ये टेस्ट किए जा रहे हैं। हुकूमती सतह पर इसकी सहूलत कम है, ये तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं। खुद डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अवैस शाह, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि जनरल हॉस्पिटल में वो मौजूद हैं ड्यूटी पर, कि इंतज़ामात नहीं है, बहुत बुरा हाल है इंतज़ामात के हवाले से। और मास्क हुआ, ग्लव्स हुए, हैंड सैनिटाइज़र हुआ, टेस्ट किट हुई, ये एक डॉक्टर का कहना है कि इंतज़ामात नहीं हैं। पंजाब की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वो पूरी तरह तैयार हैं, मगर इंतज़ामात पर सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने ये कहा है कि जो अफराद क्वारंटीन किए गए हैं उन्हें राशन पहुंचाया जाएगा। सिंध में उन्हें राशन पहुंचाया जाएगा। जो अफराद क्वारंटीन सेंटर में हैं उन्हें राशन पहुंचाया जा रहा है, उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट, वहाँ पर वैसे ही मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पसमानदा है। उनका ये कहना है कि उनके पास सहूलतें नहीं हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ के मसाइल हैं और उन्हें इन मसाइल के हवाले से शिकायत हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम निमटने के लिए तैयार हैं और इससे निमटेंगे। चीन ने मदद की है, लेकिन अभी पाकिस्तान को इस सिलसिले में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। इक़दामात की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अपनी जो 3 बड़े शहर हैं उनको छोड़कर बाकी एयरपोर्ट्स को बंद किया है। सिंध में गवर्नमेंट ऑफिशल्स को ये कहा गया है कि आप फ़िज़ाई सफ़र नहीं करेंगे। उसके बाद
یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں انہیں 15 دن کی چھٹی دی جا رہی ہے۔ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں ایسے سرکاری ملازمین کی جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، انہیں چھٹی دی جائے گی انیشلی۔ اور جو اسکولز کالجز ہیں ان کے حوالے سے تو دیکھ لیا آپ نے کہ یہ بند کیے گئے ہیں اور یہ مزید سلسلہ بند ہوگا۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب لاک ڈاؤن کا مرحلہ ہمیں درپیش ہے آنے والے چند دنوں میں۔ آج پنجاب میں، لاہور میں جو گورنمنٹ آفیشلز کی میٹنگز ہوئی ہیں، ان میٹنگ سے جو خبر نکل کر آ رہی ہے، اس خبر کے مطابق لاہور اور پنجاب کے کچھ شہر، بڑے شہر، یہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف ان ویک اور سو جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کو یہ میجرز اور پہلے اور سیریسلی لینے چاہیے تھے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے ہاں صورتحال کنٹرول میں ہے، مگر یہ صورتحال بہت زیادہ سیریس ہو سکتی ہے۔ اس زیادہ سیریس ابھی تک جو اقدامات ہیں ہم نے چین کے حوالے سے اور جو چیزیں بند کی تھیں کچھ کنٹرول کیا ہے، مگر مزید اور بہت سیریس کنٹرول کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بہت بڑا سوال ہے حکومت کے کنٹرول پر۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو ماسک نہیں مل رہے، ہینڈ سینیٹائزر نہیں مل رہے، آپ کو اینٹی سیپٹک، ڈیٹول اینٹی سیپٹک ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں، وہ نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ گلوز نہیں مل رہے، اور جہاں اگر کہیں مل رہے ہیں تو ان کی قیمت ان کی ریگولر قیمت سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ میری ڈیفنس میں بہت بڑی چین ہے فارمیسی کی، میرے دوست ہیں، ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ جو ہینڈ سینیٹائزر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے، ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئیں، صاف رکھیں۔ ایچنگ بہت ہوتی ہے ان ایریاز میں، اس سے بچیں۔ اگر آپ اسپیشلی باہر ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے اس ایریا کو اسپیشلی نہ ٹچ کریں، وگرنہ اگر وائرس آپ کی انگلیوں پر لگا ہے تو وہ آپ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر جعلی مل رہے ہیں۔ مقامی طور پر ڈیٹول کا ہینڈ سینیٹائزر ایک بہترین ہینڈ سینیٹائزر تھا، مگر جعلی ہینڈ سینیٹائزر مل رہے ہیں، اور ان جعلی ہینڈ سینیٹائزر کو یہ جو ہیئر جیل ہے اس میں کچھ لکوڈ ملا کر، پانی ملا کر، اسے گرائنڈ کر کے اور مکس کر کے اسے بیچا جا رہا ہے لوگوں کو۔ ہینڈ سینیٹائزر اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ ہینڈ سینیٹائزر اگر ڈیٹول کے علاوہ کسی برانڈ کا ہے تو نہیں ہے، اور ڈیٹول کا جو تھا وہ جتنی قیمت اس کی بڑھ چکی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ حکومت نے، صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، یہ کہا تھا کہ برداشت ہی نہیں کیا جائے گا کہ قیمتیں بڑھائی جائیں اور یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں۔ کیسے برداشت نہیں کیا جائے گا؟ آپ صورتحال دیکھ لیجئے، یہ چیزیں نہیں مل رہی، یہ چیزیں مہنگی مل رہی ہیں۔ 5 روپے والی چیز کراچی میں 150 روپے تک میں فروخت ہوئی ہے، لاہور میں کہیں 30 روپے میں، کہیں 50 روپے میں فروخت ہوئی ہے۔ وہ ہینڈ سینیٹائزر جو 250 اور 250 روپے کا مل رہا تھا، وہ ہینڈ سینیٹائزر 400 روپے تک پہنچ گیا۔ کہاں ہے گورنمنٹ کا کنٹرول؟ کہاں ہیں گرفتاریوں کے دعوے؟ کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اس سلسلے میں تو خاص طور پر اس سے آگے کیا کیا جائے گا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے چہرے کو اسپیشلی اگر ہم باہر جا رہے ہیں تو چھونے سے بچانا ہے۔ اپنے گھروں میں بزرگوں کا، بچوں کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ مورٹیلٹی ریٹ اگر میرے منہ میں خاک، اس میں اگر کسی کو ہو جائے تو انہی کا زیادہ ہے۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ پانی پیجئے، اپنی امیونٹی کو بہتر کیجئے، اور ان دنوں میں تو خاص طور پر اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں ویسے ہی کوئٹ کر دیجئے، لیکن ان دنوں میں تو خاص طور پر اسموکنگ بالکل مت کیجئے، کیونکہ اگر وائرس آپ کے اندر جاتا ہے جو 4 دن یہاں رہتا ہے، ڈاکٹر اویسیا نے مجھے بتایا، اور پھر اس کے بعد جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو اس کی تعداد یہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو، وہ صوبائی ہو مرکزی ہو، یہ جو کنٹرول ہے، مؤثر کنٹرول، اس کے حوالے سے اپنے وعدوں پر، دعووں پر عمل درآمد کی توفیق دے۔ آمین۔